Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइव डिवाइन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी माने समस्त माँ कृपा भिक्षा आमे तद्धनं नाम तद्धनम इति उपासितव्यम केन उपनिषदर यही श्लोक को प्रकृत श्री अरविंद प्रज्ञा दृष्टि बुझा चेष्टा करुछंती ही सकल ब्रह्मांड रे विश्वतीर्ण अस्तित्व गुड़िक किभली आनंद घेरी रही एवं किभली भाव में आनंद रे ही ताकू उपासना करिया पड़िबो। सच्चित आनंदर मूल स्वरूप होछि आनंद। ये संपर्क रे जतेबेले श्री अरविंद आलोचना आरंभ करथिले से 12तम अध्याय रे डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन आनंद रूपम जत विभाति समाधान से मूलतः गोटे धाड़ी से कथाटी को आरंभ करथिले जे यही जो विश्व आमे देखुछु से विश्वर मर्मरे एकांत अविच्छेद्य भाव रे आनंदर एक महासमुद्र परिव्याप्त हो रही। आमे सुख दुख बा निरपेक्ष चेतनार जो अनुभव गुड़िक पाऊ ताहा होछि सेई सागरर उपरी भागरे उद्बलित हो उठुथिबा किछि ढेउ सेई पाराबारर फेनिल तरंग विक्षोभ एवं ये जो भावात्मक अभावात्मक और भावाभाव निरपेक्ष लीला और क्रीड़ा मात्र ये जगत रे चली जहाँ भितरे आनंद ही मूल स्वरूप आनंद ही मूल धन आनंद ही मूल कारण ये संपर्क रे आमे आमर आलोचना गुड़िक पढ़ी चली मु भावुछि यही अध्ययन आमको प्रकृत रे आम अनुभवर आम अस्तित्वर एक गभीरतार पहुँचे पार जोटा व्यक्तिगत भाव में मो अनुभव करते आम श्री अरविंदर से धाड़ी गुड़ी को पढ़ुचु से सतरे विश्वास होची जे आमे आम चेतनार गोटे सरफेस एक्जिस्टेंस रे गोटे उपरी भाग में आमे किपरि रही जाउछु आउ तार अंतर्निहित मर्म केन्द्र रे पहुँची न परिवा कारणरू आनंदर अनुभव आमे वंचित होचु। जदिओ आनंद सब बेले आमको आमंत्रण करुछि आनंद सब बेले सकल अनुभूति भितरे ता आड़को आमको सबुदिन टाणुछि। आनंदर बहु बहु संधान बहु बहु अनुभव परे मध्य तार सार्वभौम उपस्थिति को अखंड भाव रे अविभाज्य भाव रे अनुभव करिवार गोटे स्तर आम भितर या ही पारु नहीं कारण आमे मन को नहीं बंचुछु मनतीर्ण जीवन बा अतिमानस जीवन आरंभ न हवा जाए आमे से रहस्य घन आनंदर मूल रूपटी को पाउथिबा हजौथिबा किंतु से खोजिबाटी को छाड़िबा नहीं छाड़ी पारिबा भी नहीं कारण से आनंद मध्यरे आमे समस्ते अछंती आनंद मध्यरे आमे विकास लाभ करुछंती आनंद मध्यरे आमे विस्तृत होछंती एवं आनंद मध्यरे आमे मध्य मग्न होछंती आनंद भितरे आमे विलय प्राप्त होछंती। आज आमे आलोचनार चतुर्थ पाराग्राफ्र
ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ମାୟା, ଯେ ଆମେ ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା, ରୂପ ଭିତରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା ଏବଂ এই ରୂପର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଭେରିଏସନ୍ସ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଏଠି ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍, ସବୁ କଥା ବଦଳିଯିବା, ସବୁକିଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଅଦର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଜଗତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫେନୋମେନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାତିଭାସିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଜଗତଟି ମାୟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସିଏ ମୂଳ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାସିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁଟା, ତା'ର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ବା ମୂଳ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା এই ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଜଗତରେ କେତେ ବିକୃତି ଅଛି, କେତେ ଲୋଭ, କେତେ ମୋହ, କେତେ ଅହଙ୍କାର, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ, କେତେ ଛଳନା, କେତେ କପଟାଚାର, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ମୂଳ ସତ୍ୟ କେତେ ଅଲଗା, ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ସେଇ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫେନୋମେନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଏଟ୍ୟୁନ୍ଡ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ମୂଳ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଟିକେ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଟ୍ୟୁନ୍ଡ ହେଇକି ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ସୁପରଫିସିଆଲ ମ୍ୟୁଟେବିଲିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତହୀନ ଆପାତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏକତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଦିନେ ନେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏଇଠି, ଏଇ କଥାଟି ଗୋଟେ ଜଟିଳ କଥାଟି, ଆପଣ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେସବୁ କଥା ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ଅଜ୍ଞାନ ଚଢ଼େଇଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଉଛି, ତା ଉପରେ କେଡ଼େ ଆଗ୍ରହରେ ସିଏ ତା'ର ବସାଟେ ତିଆରି କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ଉଷୁମ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ତା'ର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତାପରେ ସିଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖରାପ ପାଗରେ ବି ନିଜେ ବିପଦ ବରଣ କରି ଯାଉଛି କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ସେମିତି ବସାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ସେ କ'ଣ ପାଉଛି କହିଲେ? ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପାଉଛି। ଆମ ମା' ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଧରନ୍ତୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ମା' ନ ଖାଇକି ତା ଛୁଆ ଖୁଆଇ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପରଫିସିଆଲ ମ୍ୟୁଟେବିଲିଟି, ଯେଉଁ ଆପାତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଆପାତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସବୁ କଥା ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛେ, ଆମ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତ କ'ଣ, ଫେନୋମେନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ଟି ନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ସୁଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା କାମ କରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସତ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା କାମ କରୁଛି, କାରଣ ସତ୍ୟଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟଟା ମୋତେ ଧରାଦେବ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍ଟା, ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ମୋର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ମାଆଟିଏ ତା ପିଲାର ଖୁସିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇଟା କେତେ ଫିବଲ୍, କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆର 5ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଛି,
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାର ଯେହେତୁ ଇମୋଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛି ବା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ଇସ୍ୟୁଟା ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଖୁସି ହେବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ। ଯଦି ଆମେ 10 ଜଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, ବ୍ୟଥିତ ଥିବେ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଆମେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ, ଅତି ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ତା ବି ଜରୁରୀ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସବୁଦିନେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଜଗତର ବା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ହରାଇ ବସିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଉପାଦାନ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗାହନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ତାହା ଏଠି ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନଟି କେବଳ ମନୋତ୍ତର ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାରେ ସମ୍ଭବ। ଯାହା ହଉ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ପାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଋଷିମାନେ ସବୁ ତାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଖୋଜି ପାଇଲେ? ସେମାନେ ବି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ତାପ ସବୁ ସହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଟା କେମିତି ଖୋଜି ପାଇଲେ? ମଣିଷ ପାଇଁ ସତ୍ୟର ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ଆନନ୍ଦର ଏତେ ବଡ଼ ସାଗର ପ୍ରତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଥଚ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ବସିଛୁ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର କିଛି କଥା ବି, ପଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫର କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସତ୍ତାକୁ ତାର ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଗୂଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଇ ସମସ୍ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଲୀଳା ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାୟା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରବନ୍ଧକ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ। ସେ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରବନ୍ଧକ, ସେ ହିଁ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳାର। ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ, ଯେ ଭୋକ୍ତା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ ସତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷ କହୁଛୁ, ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା ଅଛି, ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ଖେଳାଟାକୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳପ୍ରଚଳତା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ କାହାଙ୍କ ସହିତ, ଆତ୍ମା ସହିତ ବା ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଲୀଳାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଦୁଇଟି ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳର ସମର୍ଥକ ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ସେ ଦଳ ଜିତିଲା ଆପଣ ସୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ହାରିଗଲା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ଏପରିକି ସେଇ ଦଳର ଖେଳାଳି ଯେତେ ଥର ପଡ଼ିଯିବେ କଚାଡ଼ିକି ଆପଣ ସେତେ ଥର ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗର ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟି ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ବହିରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିବାର ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିଜ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେଇ ଆର୍ଟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ନାଟକ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେଖୁ, ଜୀବନ ଟିଭି, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ହେଇଯାଉ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଏଇଠି ତଟସ୍ଥ ଚେତନାରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆମେ ବେଶ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ହେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌଶଳ ହେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ହେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣ ହେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ହେଇ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମ ନିୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କିଭଳି କାମ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜଗତଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚାଳିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ପନ୍ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚେସ୍ ଖେଳର ଯେମିତି ଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଗୋଟି ଭଳି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତ world then is the play of the mother of things moved to cast herself forever into infinite forms and avid of eternally outpouring experiences। ଅବିରାମ ଅନୁଭୂତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଏହି ଅନନ୍ତ ରୂପରସର ଏହି ଜଗତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ତା ବାଟରେ କେତେ କେତେ ଅନୁଭୂତିକୁ, କେତେ କେତେ ଘଟଣାକୁ, କେତେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ। ଏହି କଥାଟି ଆମେ ବେଶ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଏଇଭଳି। Again, if we look at world existence rather in its relation to the self-delight of eternally existent being, we may regard, describe and realize it as a Leela, the play, the child's joy, the poet's joy, the actor's joy, the mechanician's joy of the soul of things, eternally young, perpetually inexhaustible, creating and recreating himself in himself for the sheer bliss of that self-creation, of that self-preservation, himself the play, himself the player, himself the playground। ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଦେଖିବା? Look at world existence, ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେଲ୍ଫ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏଟର୍ନାଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଙ୍ଗ, ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଦବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ସେଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏଟର୍ନାଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଙ୍ଗ, ଏଇଠି ସତ୍ତା ଅଛି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ସତ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଚିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେଲ୍ଫ କନୋଟେଟେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠ ଏବଂ ସିଧା କଥା କହିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବା? ୱି ମେ ରିଗାର୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ୍, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା,
इट एज ए लीला जो लीला और मायार कथा कहगला ताकू जो नूतन दृष्टिकोण नहीं श्री अरविंद ताकू व्याख्या कले आमे गोटे प्रिजोरेटिव वे रे लीला को माया को नौथिले किंतु आनंदर गोटे लीला खेला भाव से जी रूप परिग्रहण करुछंती बहु रूप वैचित्र मध्य को आसुछंती अनुभवर महाप्लावन भीतर को आसुछंती सीए यही भंगा गढ़ा सुख दुखर दुनिया भितर भी आनंद मध्य निमज्जित अछंती से कथाटी को दे प्ले आमे गोटे जो प्रेरणाटी देखा केमी देखा कहीं सेमती करुछंती आपण देखंतु चाइल्ड्स जॉय से केते उदाहरण देछंती गोटे हला गोटे शिशुर आनंद दि पॉइट्स जॉय शिशु कम करे शिशु आम जो शिशु थे पत्र रे चषमा तैयारी कर दौले तो बरडा पत्र रे आम बाली रे घर तैयारी करुले आम ताको भांगी भी दौले आमे अनेक जिनिस को अनुकरण करती अनेक जिनिस तैयारी करती अनेक जिनिस भांगी दियंती आमे कादुओ आणिक ठाकुर तैयारी करती आम से कादुओ रे लोके सब पिला माने पिलांका जयटा देखंतु मु भावुची बहुत क्रिएटिव पिला माने सब देखिए छोट पिला माने किंतु भात रांधती तरकारी रांधती हाट को जाती निज निज झगड़ा लगती मास्टर हुंती डाक्तर हुंती सो एवरीथिंग इट चाइल्ड जॉय तेणु बहु अनुभूति भितर दे पिला माने जदिओ पिला जानी बापा हवा कौन देखिए गोटे छोट पिला थी से कह मु हूँ बापा आ गोटे झीटे थी से कह मो माँ कि से पुअटे भी थी से कह मो माँ तेणु जो जहाँ जमी सुविधा अच्छी से अनुसार से माने गोटे प्ले भितर को प्रवेश करती सढ़ई खेल मिछ डाली रे बाली रे भात रांधिबा गोड़ी रे तरकारी करिबा पत्र पकेकी पत्र गुड़ा छिंडेकी डाली तैयारी करिबा ये सब काम पिला माने केते चमत्कार भाव में खेलती चाइल्ड जॉय सेठी अच्छी एथिरु आपण टिके संधान करिवे जो माने पारे क्रिएटिव कारण गोटे पिलाटी भीतर गोटे सेल्फ अच्छी गोटे आत्मा अच्छी एवं आत्मार लक्षणटी पिला प्रकाश करुछि जो से तार अस्तित्व भितर आसुची से देखुची ना ये प्ले भितर आनंद लीला भितर आनंद अच्छी तापरे दि पॉइट्स जॉय जो जने कवि शब्द गढ़ती भाव गढ़ती शब्द को भाव सहित जोड़ती नुआ शब्द खोजती किसी शब्द को हटई दिंती नुआ शब्द को पुणी आनंद की जोड़ी दिंती कविता लिखती जने चित्रकर भी जिते तार तुली रे रंग सजाए से गुड़िक दि एक्टर्स जॉय जड़े अभिनेतार आनंद दि मेकानिशियंस जॉय गोटे जंत्र निर्माणकारी से देखिए गोटे तार को बाहर कर दो आ गोटे तार को लगे दो गोटे स्विच को बाहर कर दो आ गोटे स्विच को लगे दो तेणु ये जो भंगा गढ़ार जीवन जन्म मृत्युर जीवन सुख दुखर जीवन से पॉजिटिव अच्छी से भी नेगेटिव अच्छी किंतु फाइनाली कौन हुए जिते गोटे फाइनाल प्रोडक्ट आसे गोटे कविता जो आसे आनंद आणिक आसे जो जंत्र निर्माता जंत्रटी को ठीक कर दियंती से सी गोटे आनंद भितर को प्रवेश करती गोटे शिशुटीए खेल सारिकी कौन पाई थाए आनंद ही पाई थाए आउ अभिनेताटीए सी गोटे गौण भूमिकार अभिनय करू कि मुख्य भूमिकार अभिनय करू कि खलनायक भी होता से शेष में कौन पाए आनंद ही पाए तेणु आपको जदि आम देखा ऑफ द सोल ऑफ द थिंग्स एटर्नाली यंग ये कथाटी हूँ गोटे चिर तारुण्यमय आत्मार आनंद एटर्नाली यंग एटा सब रही जो ये जगत को जिते थर पिला माने आसुवे सेते थर से नुआ नुआ खेल खेलुवे सेते थर कंकी पछरे जाउथिवे सेते थर प्रजापति पछरे दौड़ुवे कला बाछुरी पछरे दौड़ुवे एटा एटर्नाली यंग एटा चिर तारुण्यमय कवि माने थिबे चित्रकर माने थिबे अभिनेता माने थिबे कहीं तिरण्यमय कहगला ना जो यहीटा हम नहीं से देखिए जगतर बुढ़ा होगा सत्य जमी जड़े दार्शनिक थिले विलियम ब्लैक बोधे ब्लैक कहते जो देशर साहित्यिक माने जो देशर कलाकार माने नुआ करी किछि चिंतन करती नहीं आउ से देशर सरकार जो देशर सरकार माने केवल अर्थनीति वाणिज्य विषय भावती से देशर बुढ़ा देश दैट इज ओल्ड किंतु श्रीअरविंद कहते चिर तारुण्यर परिभाषा है एटर्नाली यंग
जो सोल ऑफ द थिंग से चिर तारुण्यमय आत्मार दिग एगुड़ा सब जे जो मनीषटी खेलु थाए जो मनीषटी अभिनय आनंद पाउଥାଏ कला भितर आनंद पाउଥାଏ साहित्य भितर आनंद पाउଥାଏ सेटा आनंदर गोटे सुवर्ण सेतु दैट इज अ ब्रिज ऑफ गोल्डन दैट गोल्ड गोटे गोल्डन ब्रिज से आनंद भितर सेतु तेणु यहाँ हूँ परपेचुआली इनएक्जिस्टेबल यहाँ असरती नित्य असरती यहाँ सरब ना यही आनंदर ये जो लीला खेला आत्मार जो चिर तारुण्यर जो महादिग दिगंत ये के सरब ना असरती क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग हिमसेल्फ एथिरे से निजको सृजन करुछंती एवं पुनः सृजन करुछंती देखंतु गोटे मनीषर रूप केते केते बदली गलानी प्रथम सृजन है सेटा फाइनाल नुहे मनीषर रूप आज अच्छी जो 500 वर्ष पर केते तार चेहरा बदल जीव मु आज चिंता भी करुली गोटे 100 वर्ष 200 वर्ष तले आमे किभଳି बंचुले कौ प्रकार पोशाक पिंधुले कौ प्रकार रास्तार चलुले कौ प्रकार जान व्यवहार करते कौ प्रकार आलोक व्यवहार करते सब कथा बदली जाऊँगी जो यहाँ क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग सृजन होची पुनःसृजन होची कौटी होची ना हिमसेल्फ इन हिमसेल्फ निजे निज भीतर दे निजे निजे भीतर दे ये लीलाटी को करुछंती एवं ताको आहुरी व्याख्या करुछंती फॉर द सियर ब्लिस ऑफ दैट सेल्फ क्रिएशन कौथि पई करुछंती ना केवल केवल आनंद पई करुछंती सेल्फ क्रिएशन आत्मसृजन जेहेतु निजे निज पई गढ़ुचंती एटा सेल्फ क्रिएशन एवं आउरी गोटे चमत्कार शब्द जोटा आम बारंबार आलोचना करें दैट इज ऑफ दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन आत्म संरक्षण जन्मटा दुई बाटर गोटे नूतन करी आपण वस्तुगत जन्म करि पारंती आउ जेतल प्राणीगत आपण समान स्पेसीस रो गोटे आउ गोटे नूतन जन्म हेबो सेटा हला सेल्फ प्रिजर्वेशन आत्म प्रकाश आत्म रिप्रेजेंटेशन सेल्फ रिप्रेजेंटेशन आत्म प्रकाशर आत्म सृजनर ये जो धारा हिमसेल्फ दि प्ले से निजे होचंती लीला हिमसेल्फ दि प्लेयर से निजे होचंती लीलामय लीलाकार एवं हिमसेल्फ दि प्ले ग्राउंड से होचंती निजे होचंती लीलांगन जोठी लीलाटा संभव हो अर्थात ये समस्त अस्तित्व से निजे समस्त चेतना से निजे एवं समस्त आनंद से निजे आत्मसृजन और आत्म प्रकाशर ये महापर्व से निजको भांगुचंती गढ़ुचंती सृजुचंती विनाश करुचंती पुणी थरे पुनःसृजन करुचंती यही महालीला को बुझिबार एक आवश्यकता आम समस्त देखा देछि। ताहले आमे पढ़िले आत्म प्रकाश आत्मसृजनर से आनंद पर्व नित्य असरंती अक्लांत चिरतारुण्यमय आत्मार आनंद पाई सी स्वरूपानंद होचंती रूप गढ़ुचंती ता भितर आनंदर उपादान है सी ही विस्तृत होचंती व्याप्त होचंती एवं से मध्य ता भितर विकिरित होचंती आनंद रूप तेणु श्री अरविंद तांको भाषा रे कहले से होचंती लीला से निजे होचंती लीलामय लीलाकार से निजे होचंती लीलांगन। These three generalizations of the play of existence in its relation to the eternal and stable, the immutable Sachidananda, starting from the three conceptions of Maya, Prakriti and Leela, and reprinting themselves in our philosophical systems as mutually contradictory philosophies, are in reality perfectly consistent with each other, complementary and necessary in their totality to an integral view of life and the world. श्री अरविंद एठारे गोटे प्रकार इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड को आसुछंती अर्थात जीवन संपर्क रे जगत संपर्क रे तांकर पूर्णांग दृष्टिकोण को से इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड कौन ना
आम पाखरे 3टी कनसेप्शन थिला 3 कनसेप्शंस व्हाट आर दे ना गोटे थिला मायावाद गोटे प्रकृतिवाद बा गोटे लीलावाद ई जगत गोटे नाटक ये जीवन गोटे नाटक किए कहते नाई नाई ये गोटे प्रहेलिका ये गोटे माया ताको बुझी हेनी इट इज मिस्ट्रियस ये गोटे अबद्ध जिनसटे आउ ताको कई कहते ये जिते लीला होची ये सब किछि प्रकृति करुछंती पुरुष किछि करू नाही अर्थात प्रकृति होचंती क्रियात्मिका शक्ति तो जहाँ भी हो ये जो कनसेप्शन 3टा कनसेप्शन को नहीं कि रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन योर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स आम मानकर दार्शनिक व्यवस्था रे दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया रे 3टी व्यवस्थार निर्माण होता एवं से 3टी धारा त्रिधारा आमको लगुला जे म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफीज से माने परस्पर परस्पर ठारू विरोधी जड़े कहते यहाँ आनंदमय जड़े कहते ना ये विस्मय भरा अवध्य आउ जड़े कहते यहाँ दुखमय अर्थहीन मीनिंगलेस तो ये जो धारा गुड़िक गति करिछि ताको श्री अरविंद पूर्णांग दृष्टिकोण रे आणुचंती जे आमको लगुला म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफी से माने परस्पर को विरोध करुवा दर्शन किंतु श्रीअरविंद कहले आर इन रियलिटी वास्तव में परफेक्टली कंसिस्टेंट से माने परस्पर संगति को जदि आमे लीला कौन बुझीपारू मायार जो प्रिजोरेटिव आइडियाज रही ताको आमे छाड़ी पारू एवं प्रकृतिर यही महान गतिविधि को बुझीपारू ताहले आमे गोटे सत्य उपनीत हवा जे सेमानंक मध्यरे परफेक्टली कंसिस्टेंट रही अर्थात यथायोग्य संगति रही वास्तव में रही यहाँ माने आ म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफी नुहे परस्पर विरोधी दर्शन नुहे आउ से माने कौन ताले ना कॉम्प्लीमेंटरी से माने परस्पर परिपूरक एवं से माने जे गोटिए कथा ही कहउचंती एंड नेसेसरी इन देयर टोटालिटी आवश्यकता दृष्टि बा यथार्थ दृष्टि से माने गोटे परिपूर्णतार कथा ही कहउचंती ठीक कथाटा भी कहउचंती केमिति ना ये जो these 3 generations of the play of existence in its eternal and stable आमे गोटिए दृष्टि देखुचु परमेश्वर होचंती अविनश्वर परमेश्वर होचंती कौन शाश्वत एटर्नाल एवं से होचंती अविचल स्टेबल किंतु तांको द्वारा सृष्ट जगतटी तार उल्टा स्रष्टांकर गुण को सृष्टिटी धारण करि पारु नाही जोथिपाई आमे ताको माया कहउछंती से कथाटा आपन को मूलर कह जाइथिला जे गोटे फेनोमेनाल ट्रुथ गोटे एसेंशियल ट्रुथ गोटे जगत आपन दिसुछि अनुभव करूछंती तार ऊपर स्तर गोटे प्रकारे ये जीवन दुखमय ये जीवन में बहुत समस्या अच्छी जंत्रणा अच्छी किंतु तार अंतर्निहित सत्यटी हूँ आनंद ये आनंद और दुख भितर जड़े अनुभव कर अच्छा देखो आपण को कह आपण को गोटे बढ़िया जगह पठाऊे जातु से बहुत आलोक थी आपण ये पहुँचा अंधार हो आमको कहुच्छी ये विश्व आनंद विश्व देख मधुमय रे विश्व देख मधुमय मधुमय बोली कहुच्छी आनंदमय बोली कहुच्छी किंतु आमे प्रैक्टिकल लाइफ रे वास्तव जीवन रे जते बेले आसिक देखुछु जे इठी से आनंदर किसी चिन्ह वर्ण नहीं एटी से आलोकर किसी चिन्ह वर्ण नहीं से प्रेमर किसी चिन्ह वर्ण नहीं ताले आमे कौन हो से जगह रे गोटे कॉन्ट्राडिक्टरी गोटे विरोधाभास को देखुछु अरे आमको तो कह जाइथिला एटा होची इटर्नाल और आमे सब सच्चित ब्रह्मर अंग
आम स्टेबल हवा कथा देखा वी आर मोस्ट अनस्टेबल, वी आर मोस्ट एफिमेराल। आम आम पाखरे गोटे भी शाश्वत गुण रही पार ना। जड़े लोक अति बेसी 50-60 वर्ष किए आज जन्म हो 6 घंटा पर मरी कि जन्म हवा पूर्व मरी चली जाऊँ। तेणु ये जगत रे एटर्निटी कहीं। तेणु यही जो परिणाम रहित सच्चिदानंद लीला आमମାନଙ୍କର जो माया प्रकृति लीला ये भितर गोटे तालमेल किसी रही पारु नहीं। कथाटी भावुची बहुत स्पष्ट है, कारण परमेश्वरंकर जो इम्यूटेबिलिटी अपरिवर्तनीयता रही, जो प्रकार एटर्निटी शाश्वतपण रही, जो प्रकार स्टेबिलिटी, जो प्रकार अविचलता रही, सेटा जगतर लीला प्रकृति बा माया सहित जदि तुलना करेंगे ये संपूर्ण अलगा दिशुची। तेणु आमर जो परपेचुअल एक्जिस्टेंस अच्छी, जो प्रकार आम पाखरे गोटे प्रतिभाषिक जगत रही, से प्रतिभाषिक जगतटी आपणकर मूल सत्यटी को प्रकाश करूना। यह ही संकट। तेणु श्रीबिंद कहले जितेबाला जदि जीवन आउ जगत प्रति आमर गोटे पूर्णांग दृष्टिकोण तैयारी हम, आमे देखिबा जे ये परस्पर विरोधी कथा गुड़िक परस्पर परिपूरक, कम्प्लीमेंटरी टू इच अदर, एवं सेमाने नेसेसरीली गोटे टोटालिटी आड़ को गति करुछंती एवं इन रियलिटी परफेक्टली कंसिस्टेंट। वास्तव रे सेमाने यथायोग्य भाव रे परिपूर्ण भाव रे पूर्णतः से माने संगतिपूर्ण। ये कथा को बहुत अनुभव शक्ति थिबा, प्रज्ञा जगत रे बहुत यात्रा करथिबा, अति बड़ बड़ जो आत्मिक अनुभव रे आध्यात्मिक अनुभव रे धनी मनीष ही प्रकृति रे अनुभव करि परिबो। कारण ये अनुभव गुड़िक अनुभवर प्राबल्यता, अनुभवर वैचित्र्य, ये सब किछि प्रकृत रे आमको आनंद आड़ को नहीं जापाई अभिप्रेत। गोटे सरल कथा कहना, आपण सबुदिने गोटे पोशाक पिंधे आपण आनंद पाउछन्ति कि? जड़े सबुदिने गोटे प्रकार खाद्य खाइब आनंद पाउनी ना? सबुदिने गोटे जगार बसी आनंद पाउनी ना? अर्थात सी सबुदिने अलग अलग गीत शुणुछि, सबुदिन अलग अलग दृश्य जगत को जाउछि, सबुदिन से पोशाक बदलाउछि, सबुदिन से तार खाद्यर शैलीटा को बदलाउछि। तेबे जाइकि ये भेरिएबिलिटी भितरु, ये वैचित्र्य भितरु से गोटे आनंदटा को पाउछि, अनुभव करुछि। एपरिकी आम संपर्क रे मध्य गोटे वैचित्र्य दरकार। आपण आमे केते नुआ लोक मानक भेटु जीवन रे, सेटा जेतिके आनंद दिए, गोटे नूतनत्व जेतेबेला आम पाखरे आसे, नुआ मनीषटीए तार भावधारा सहित मु एया ही कहे जे जड़े मनीष सहित आम जो भेटू प्रकृत में ता सहित कौन गोटे किसी आर्थली ट्रांजेक्शन हुए कि हुए नहीं, बहुत जिन स्पिरिचुअल ट्रांजेक्शन जमती कि तांकर अनुभूति भितर आम प्रवेश करूँ, तांकर ज्ञान भितर आम प्रवेश करूँ। जड़े व्यक्तिर निकटतर अर्थ ताकू गोटे तीर्थ भली परिभ्रमण करवा। जड़े लेखक को जड़े कलाकार को जो आप पढ़ती तांकर ज्ञान जगत रे आपण परिभ्रमण करती, इट इज ए जर्नी। से व्यक्तित्वटी तांकर गोटे गोटे क्षेत्र, से क्षेत्र भितर परिभ्रमण करियाटा को संपर्क कह जाए। आम संपर्कर गभीरता को कौ बाटर बुझू, केमिति बुझू सेटा तो आम जानू। तेणु दि वर्ल्ड ऑफ व्हिच वी आर ए पार्ट, जो जगत रे आमे होचो गोटे अंश, इज इन इट्स मोस्ट ऑब्वियस व्यू ए मोमेंट ऑफ अस। जदि आमे अति गोटे सीधा दर्शन करूँ, ऑब्वियस व्यू जोटा बुझी होची से दृष्टिटा नौ, ताले एटा मोमेंट ऑफ फोर्स, एटा होची शक्ति मानकर गोटिए गतिविधि, शक्ति मानकर लीला खेला, शक्ति मानकर क्रियात्मकता। ओनली फोर्स इज इन मोमेंट, बट दैट फोर्स सही शक्ति व्हेन वी पेनिट्रेट इट्स अपीयरेंसेस, जदि आम से शक्तिर प्रकटन मध्य को प्रवेश करूँ, तार गभीरता मध्य को प्रवेश करूँ, प्रूव्स टू बी ए कांस्टेंट एंड येट ऑलवेज म्यूटेबल रिदम
of creative consciousness, casting off, projecting in its phenomenal truths of its own infinite and eternal being. And this rhythm is in its essence, cause and purpose, a play of the infinite delight of a being ever busy with its own innumerable self-representations. ହଉ ଚମତ୍କାର ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏଫିରେନ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରୁଭ୍ସ ଟୁ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ବଦଳୁ ନାହିଁ ଇନ୍ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେବଲ୍ ଏଟର୍ନାଲ୍ ସେଇ ଶକ୍ତି ଇମ୍ୟୁଟେବଲ୍ କିନ୍ତୁ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟୁଟେବଲ୍ ରିଦମ୍ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଛନ୍ଦରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଖାଲିଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇତ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଥାଏ ସେ ବହୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତିରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ବସିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳଧାରାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଜଳଧାରାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଗତି କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନତା, ଆମ ରୂପ ଗତି କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନତା, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରବହମାନତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯିଏ ଅଚଳ ସିଏ ପୁଣି ଗତିଶୀଳ, ଯିଏ ସ୍ଥିର ସିଏ ହିଁ ଅସ୍ଥିର। ଏଇ ବାଟରେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ବା ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଶିରବିତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲୱେଜ୍ ମ୍ୟୁଟେବଲ୍ ରିଦମ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସେ ପୁଣି ସୃଜନଶୀଳ ଚେତନା ସେ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଛନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ବାଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥଟି କ'ଣ ମର୍ମତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ୟୁଟେବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଛନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେବା ପରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବା ପରେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ସ୍ଥିର ହେଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଏହା ହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ନା କାଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ କାଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ହୁଏ ନା, ସେ ନିଜକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଫେନୋମିନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାସିକ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ପାଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାଟକରେ 25 ଜଣ କଳାକାର ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ 25ଟା ଯାକ କଳାକାରର ଅଭିନୟ କରୁଛି 25। ସେମିତି ନାଟକ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ନାଟକ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ସେ ମୁଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଦେଇକି ତାର ନାଟକଟି କରିବ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କିଛି ସିନେମା ଥିଲା ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ପିଲା କାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ 3ଟା ରୋଲ୍ରେ ଥିବେ। ଗୋଟେ କଳାକାର ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ 3ଟା ଭୂମିରେ ରେଖା 3ଟା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ। ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟା 2 ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କ'ଣ କି ଆଉ ସେ ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ଏକ ବହୁ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ହେଇକି ରହିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ମୁତାବକ ଲୋକଟି ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛି ଫେନୋମିନାଲ ୱାର୍ଲଡରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଫେନୋମିନାଲ ଟ୍ରୁଥରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଓନ୍ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟର୍ନାଲ ବିଙ୍ଗ। ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଟର୍ନାଲିଟି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଟର୍ନିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଫିନିଟନେସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୀମତ୍ଵ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତପଣ
ସେଇଟା ସହସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏଟର୍ନାଲ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେମିତି ବଜାଇ ରଖିଥିବେ, ସେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଲୀଳା ହିଁ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ରିଦିମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ, ମର୍ମତ ଯଦି ଆମେ ସେ ଛନ୍ଦଟାକୁ ବୁଝିବା, ଦ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପୋଜ୍ ଏ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ତାହା ହିଁ କାରଣ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆପଣ କହିବେ ସେ ତ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଫେର ଅସ୍ଥିର କାହିଁକି ହେଲେ, ସେ ତ ଶାଶ୍ୱତ ଥିଲେ ପୁଣି ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ କାଳଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସିଏ ତ ମାନେ ଧ୍ରୁବ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଛନ୍ଦ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଏ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି କାରଣ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଏସେନ୍ସ ତାକୁ ମୂଳତଃ ମର୍ମତଃ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଏଭର୍ ବିଜି ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଇନୁମରେବୁଲ୍ ସେଲ୍ଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ। ସେ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନରେ ସେ କ'ଣ ଇନୁମରେବୁଲ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମ ରୂପାୟନରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଉଇ ହୁଙ୍କା ସିଏ ବି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୌରମଣ୍ଡଳ ସିଏ ବି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମାନ ନିବିଷ୍ଟତାରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କନସିୟସ୍ ବିଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଥାଟି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଆକାଶ ହେଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସିଏ ବି ତାରା ହେଇକି ପ୍ରତିଭାତ, ସିଏ ଶୀତଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମାନେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିରାଟ ଆତ୍ମରୂପାୟନ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ମେସନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ, ସେ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଟାକୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ୍, ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏପିୟରେନ୍ସେସ୍, ଏ ଯାହା ସେଲ୍ଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଏ ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଏବଂ ତାର ମର୍ମ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ରଖାହେଇଛି, ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦଟାକୁ କିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନା, ଦିସ୍ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଉନ୍ ଭିଉ ମଷ୍ଟ ବି ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏ ତିନୋଟି ଟ୍ରିଉନ୍ ଦିଆଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ଟ୍ରିପୁଲ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଉନ୍, ସେ ତ୍ରିବିଧ ଅନୁଭୂତି, ତ୍ରିବିଧ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଟା କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି କି ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅନୁଭବ ଟ୍ରିଉନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମୂଳ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହିଁକି ନା, ଫର୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସକଳ ବୋଧ ଭିତରକୁ, ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ, ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ବୁଝିଦେବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟକର ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ବୁଝିଦେବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ଜଣେ ବୁଝିପାରିଥିବା ଲୋକ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇ ନାଟକର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ, ସେଇ ନାଟକର ଯେଉଁ ଜଟିଳତା ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମବୋଧ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯେଉଁ ତଟସ୍ଥ ରହିବାର, ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କି? ଗୋଟେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାର କିଛି ନା ସୁଖ ଅଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଜୀବନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଟା ଚାହିଁବେ? ସୁଖ ଦୁଃଖହୀନ ଗୋଟେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ନା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ? ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନଟି ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିବିଧ ଅନୁଭବ ମିଳିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ
गति करिवे से विज्ञानमय अवस्था आड़को जो अवस्था आपणकर से ट्रिउनटी सुख दुख आउ भावनिरपेक्ष अवस्थाटी गोटे मिलित बिंदु रे पहुँचे जोटा को आम साधना बोली कहूचु जोटा आम लक्ष्य बोली कहूचु बा चेतनार सबुठारु सर्वोत्तम सर्वोच्च अवस्था बोली कहूचु ता हूँ आनंदमय अवस्था सेठी दुखटी आनंद मध्य समाहित हो जाइथिबो दुखटी आनंद भितर समाहित हो जाए तार प्रमाण आम पाखे अच्छी किंतु देखंतु ये जगत रे केते उदाहरण अच्छी गोटे माँटे ता शिशु को जन्म कला केते कष्ट पाए किंतु से कष्टटी तार कष्ट ही रहे नहीं जितेबाला से पिलार कांदनाटी शुणे अच्छा यहीटा को जदि आपण मेटेरियली बुझे चेष्टा करेंगे सरफेसियली बुझे चेष्टा करेंगे ताले केते कष्ट पाइबे जे ये जो मरणांतक जंत्रणा माटीए पाउची से शेष ताकू से आनंद रे ट्रांसलेट कर दूची ये जगत रे सेमिति तयारी है ना एटा हो जन्मरू आपण को प्रथम ये गोटे इंगित दिया हो दिस इज द वन साइन गोटे प्रकार जे यही दुखटी आनंद रे परिणत हो पार तेणु एतको स्टार्टिंग पॉइंट पागला सप्तम पैराग्राफ रे श्रीविंद आरंभ होई कर सिंस देन eternal and immutable delight of being moving out into infinite and variable delight becoming is the root of the whole matter. We have to conceive one indivisible conscious being behind all our experiences, supporting them by its ineffable delight, effecting by its movement the variations of pleasure and pain and neutral indifference in our sensational existence. ताले आमे कौन करिबा ना से शाश्वत परिणाम रहित आनंदमय सत्ता जी प्रकाशित होउछन्ति कोटि की ना अंतहीन अनंत वैचित्रमय आनंदर सम्मति मध्य को जी प्रकृति रे गति करुछन्ति तापरे देखंतु से दिने जड़ ही प्रतिभात हेले श्रीरविंद जड़ को एते गुरुत्व देइछन्ति से जड़ को कहले एटा होची यूनिवर्सल अवतार गुड माने गोटे आमे इनकॉन्जिएंट जहा होची अचेतन ता होची अति चेतनार अवतार से प्राणटा जो आसीबो ये ही तार आधार हबो मैटर इज द बेस एवं सेटा से फिट एंड नोबल मटेरियल कहते एवं से कहते स्पिरिट्र आत्मार जदि किसी भल गारमेंट्स थाए जोटा कि भल पोशाक थाए ताले ता होची जड़ एवं जड़ आत्मार पोशाक अटे एवं तार आधार अटे तेणु जितेबाला आत्मा जड़ को आधार कर आसिला एवं अवस्थान करिछि आम शरीर रे जीवन आसीछि मन आसीछि एवं मन ये तीनोटी बिंदु रे वर्तमान गति करुछि सेथिरे आमे गोटे होछि हमर सुख दुख आउ अन्यटी होछि गोटे सुख दुखर अभाव जोटा को आमे भाव निरपेक्ष कहूचे यही तीनोटी बिंदु भितर आमे यात्रा आरंभ करिबा स्टार्टिंग पॉइंट जाई कोठी पहुंचीबा ना सेई अंतहीन वैचित्रमय आनंदर संभूति पकरे पहुंचीबा जी इज द रूट ऑफ द होल मैटर जी सबु कथार मूल समग्र कथार जी मूल सेटा पाखे पहुंच सब कथार मूल ताले कोटा ना इनफाइनाइट एंड वेरिएबल डिलाइट वैचित्रमय सदा परिवर्तनशील आउ अंतहीन अनंत आनंद ये सब कथा वी हैव टू कनसीव हमको देखिया को पड़िबो वन इंडिविजुअल कॉन्शियस बीइंग बिहाइंड ऑल आवर एक्सपीरियंसेस हमें केते केते अनुभूति पाऊ कहूचे ना अनुभूतिर वैचित्र्य होची हमर बोझ नुहे
अनुभूतिर वैचित्र्य होछि आमे ताकू देखिबार ताकू जानिबार ताकू बुझिबार गोटे बड़ परिप्रेक्षी बा गोटे बड़ सिचुएशन गोटे बड़ परिस्थिति जहाँ मध्यरे आमे देखि परिबा जे वन इंडिविजुअल कॉन्शियस बीइंग बिहाइंड ऑल आवर एक्सपीरियंसेस आम सकल अनुभूतिर पछरे गोटे अखंड चेतन सत्ता काम करुछन्ति तेणु सेही अखंड चेतन सत्ता को आपण केबे ईश्वर ना दैछन्ति केबे भगवत जननी बोली कहउछन्ति केबे पुरुष कहउछन्ति केबे ब्रह्म कहउछन्ति से शब्द आपणकर किंतु शब्दटा आमे बुझिया भाया कारण दैट इज अ सिंबल आपण ताको हाइड्रोजन ना देबे कि हीलियम देबे सेटा आपणक उपरे किंतु गोटे अखंड चेतना जे सकल अनुभूतिर आधार होइकि रहिछि ए कथाटी आमे समस्ते बुझिवा दरकार एवं ताही होछि विश्वज्ञान तेणु आज आमे आमर अध्ययनटी को एठी रखुचे पैराग्राफ 7 को आमे आउथरे पढ़िबा तेणु जाफल कि से अनंत आनंद पारावार संधान आमे पाइबा अनंत आनंद पारावार होछि मधुमय से भली अनंत आनंदर मधुमय पारावार को बारंबार बारंबार आपण माननको श्री अरविंद तरफ माँ तरफ अभिनंदन माने गोटे निमंत्रण करुछि आसंतु आमे से अखंड चेतनार महाधारा को चिन्हिबा जानिबा बुझिबा जदि आमे बुझी पारंती सफल होंती अनुभव करि पारंती ताहले केवल आनंद ही आनंद अनंत आनंदर से महा अनुभव पाई माँ को पाखरे आम कृतज्ञता पूर्वक आज वाणी को ये विराम दौचु वंदे मातरम। ओम शंख चक्रधरम देवं द्विभुजां पीतवाससं ओम आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदे सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम् ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा गृहा